नाज़रीन, जब फैसला सुनाना शुरू किया गया तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फिर पढ़ा। पहले उन्होंने बताया, पहले जो 2 पॉइंट्स हैं सुनिएगा। Majority order for detailed reasons to be recorded later and subject to what is set out therein by way of amplification or explanation or otherwise, these appeals are decided in the following terms. Number 1. The impugned judgment dated 25th of March 24 of the learned full bench of the High Court is set aside to the extent it is or may be inconsistent with this order or the detailed reasons. Number 2. The order of the Election Commission of Pakistan dated 1st of March 2024 is declared to be ultra vires the Constitution without lawful authority and of no legal effect. अच्छा, नकवी साहब, जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था, जो इलेक्शन कमीशन के फैसले को उन्होंने अपहोल्ड किया था, वो दोनों ने कहा जी अल्ट्रा वायर्स है, अगेंस्ट द कानून आइन है, उनको सेट साइड किया जाता है और सीटें वो तफसील में बाद में हम बात करेंगे, सारी की सारी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाएंगी। आपका वैसे बुनियादी तौर पर शुरू दिन से यही आपका इसके ऊपर जो है इजहार राय रहा है कि जनाब अला ये सीटें पीटीआई की ही बनती हैं। आपको फैसला समझ आने में कोई आज दिक्कत तो नहीं हुई? क्योंकि हुकूमत वक्त को बहुत परेशानी, वो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही कि ये फैसला मतलब ये कहाँ से आ गया फैसला। देखिए, मुझे तो बहुत आराम से और बहुत जल्दी समझ आ गया। पहले ये नशिस्तें जो थीं वो इलेक्शन कमीशन के ताउन से हुक्मरान इत्तेहाद के पास थी और अब ये नशिस्तें अपोजिशन पार्टी के पास हैं सुप्रीम कोर्ट के ताउन से। ना इलेक्शन कमीशन इस पे आइन के हिसाब से कोई वजाहत दे सका था। उसने कहा कि जी बस ऐसा ऐवान खाली नहीं रह सकता, इसलिए पूरा करना ज़रूरी है। और ना ही मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई ऐसी एक आइनी वजाहत नज़र आई कि ये एक ऐसी जमात को दे दिया जाए जो कंटेस्ट ही नहीं कर रही थी इस केस को और जो असम्बली में थी नहीं। तो बहरहाल अब फैसला आ गया है। अब ये होता रहता है इस तरह के, पाकिस्तान में हमने बहुत सारे फैसले देखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा फैसला गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा फैसला सही है। मैं दूसरी बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अब कौम को आगे बढ़ना है, इदारों को आगे बढ़ना है, सियासी जमातों को आगे बढ़ना है। हम कब तक इन फैसलों में फंसे रहेंगे? हमारा बहुत नुकसान हो चुका है, हम बहुत पीछे चले गए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा, मैं तमाम इदारों से दरख्वास्त करूंगा, मैं सियासी जमातों से दरख्वास्त करूंगा, मैं तमाम एक्टिविस्ट से दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के लिए थोड़ा थोड़ा पीछे हटना शुरू हो और इस मुल्क को बनाने की कोशिश करें। ये मुल्क बहुत हद तक एक ऐसी जगह आकर खड़ा हो गया है जहां से हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा, बस रोजाना की बुनियाद पर एक नई रामलीला सामने आती है और पूरी कौम उसके पीछे लग जाती है। जी बिल्कुल सही, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन जाहिर है ये बहुत बड़ा एक फैसला है। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का मैंने कहा कि मौजूदा जो पार्लिमानी जो निज़ाम है, जो पार्लिमानी निज़ाम है, जो रियासत जिस अंदाज से चलनी है उसके ऊपर बात होगी। नाज़रीन, आज जब फैसला हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, अभी इलेक्शन कमीशन ने वैसे उनको एक्सेप्ट नहीं किया, बैरिस्टर गौहर वहाँ पे मौजूद थे, तो वो फैसला सुना जब उन्होंने शुक्र अदा किया, सरप्राइज हुए, उनका रिएक्शन आपको दिखाते हैं। Majority order for detailed reasons to be recorded later and subject to what is set out therein by way of amplification or explanation or otherwise, these appeals are decided in the following terms. Number 1. The impugned judgment dated 25th of March 24 of the learned full bench of the High Court is set aside to the extent it is or may be inconsistent with this order or the detailed reasons. ऐसा नहीं हो, आपके लिए मेरे पास जो खास सवाल है, बड़ी फरमाइश है, पूरे पाकिस्तान की तरफ से आई है। पूरे पाकिस्तान की तरफ से आप सोशल मीडिया चौहान का बयान भी नाल ही चला दो। अच्छा, सेलिब्रिटी हैं आप, आपको पता है सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं, ठीक है। आपकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है चैन ही चैन रहता है हर तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। लेकिन वही सवाल जो है कि नूरीन फातिमा खुश हुई आज, उसको तसल्ली हुई, मतलब उसका उसके साथ क्या उसका पूछा आपने फोन करके? देखिए, वो रो रही है, सुन तो ले सवाल ना, वो रो रही है, खुश है, या वो भी सरप्राइज है, शॉक्ड है, वो पाकिस्तान के हवाले से, अपनी पार्टी के हवाले से, मतलब एक बड़ी कामयाबी है, नाकामी है, वो क्या समझ रही है? मुझे ऐसी इस बात पर आ रही है, आप हर मर्तबा नौरीन का नाम नौरीन फातिमा लेते हैं, उसका नाम नौरीन फारूक है।
آپ کو میں اس لیے کہتا ہوں نورین فاطمہ کہ آپ تصحیح کریں، پراپر ریکارڈ ہو جائے کہ وہ نورین ہر مرتبہ میں آپ کو یہی بات بتاتا ہوں کہ وہ نورین فاروق ہے. اچھا نورین فاروق ہے، خوش ہے نورین فاروق؟ نورین فاروق سے میرا رابطہ نہیں ہوا لیکن بظاہر خوشی ہوگی. کیوں؟ دیکھیں ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو وہ سیٹیں مل گئیں جو سیٹوں کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی تھی انہوں نے. آپ یہ دیکھیں نا ان کی خوشی کا تو کوئی مقام نہیں ہونا چاہیے، ان کو مقام ہی نہیں ہونا چاہیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی. یہ میٹر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے نہیں تھا، امپیون نہیں تھا یہ وہ فیصلہ بھی، لیکن اس پر بھی ان کو ریلیف دے دیا گیا. اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو، بڑی مزیدار بات، کہ ویسے تو آئین اور قانون کہتا ہے کہ جب کوئی انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے جب وہ ریٹرن کینڈیڈیٹ بن جاتا ہے یعنی جیت جاتا ہے تو اس کو 3 دن کا ٹائم ملتا ہے کہ اپنی کسی بھی جماعت کے ساتھ وہ شمولیت اختیار کر سکتا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے اس کو 3 کو 15 کر دیا. یہ بھی میرے لیے بڑے تعجب کی بات تھی، مطلب یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئینی عدالت ہے، اس نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حلف لیا ہوتا ہے ججز نے بھی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی 63A+ والا فیصلہ دے دیا، یعنی آئین کو ہی ری رائٹ کر کے. اب آئین کی کو اگر آپ نے ری رائٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ہی مجاز انسٹیٹیوشن ہے اس ملک کے اندر، وہ پارلیمنٹ ہے جو کہ سپریم ہے. اب پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے، ایک طرف اگر آپ کہتے ہیں کہ جی عدالت کے امور میں مداخلت ہو رہی ہے اور وہ 6 ججز اپنا خط تحریر کر دیتے ہیں، تو پھر تو جو شیڈول جو شمولیت ہے وہ دینی ہے الیکشن کمیشن کو. آپ نے بتانا ہے جی کہ ہم فلاں جماعت میں جا رہے ہیں، 3 دن کا ٹائم ہے، اس کو تو آپ نے 15 کر دیا. تو یہ تو وہ کام تھا جو الیکشن کمیشن کا تھا، اس کے اندر آپ آگے. دوسرا الیکشن کمیشن نے اس کو پارلیمانی پارٹی ڈکلیئر نہیں کیا، ابھی چلنا ہے تو اس میں پورا پروگرام کرنا ہے. اب پورا گھنٹہ ہم نے بولا، نہیں بالکل آپ کی سنیں. جی